দুর্দান্ত কানেকশন। বলতে বলতে সঞ্জু কানোজিয়া কিভাবে তিনি পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে। টাইমিং এবং কানেকশনটা যথেষ্ট ভালো। বল গিয়ে আসলে বললো মাঠের বাইরে। 66 রান, দলের রান। कोई स्टेडियम से कम नहीं, पर्दा कोई भी हो बदला कभी दम नहीं, हो जैसे भी हालात पर है वही जज्बात, वही खेल वही की ये पारी जीतेंगे बारी बारी, अब मिलकर ही सामना करेंगे, ये वाली मैच सब साथ में लड़ेंगे। এবারে ইনসাইড আউট, আবার মাঠের বাইরে, হ্যাটট্রিকের সামনে। অসাধারণ টাইমিং এবং কানেকশনটা যথেষ্ট ভালো। বল প্রথম আজকে শুভমান গিলের ইনিংসটা প্রথম ইন্সপায়ার করেছে দুই ব্যাটারকে। বিশেষ ফোরের বল সঙ্গে সঙ্গে হ্যাটট্রিক, আর সমস্ত দর্শকদের হৃদয়টা যেন জয় করে নিলেন। যেভাবে ব্যাটিং হচ্ছে, যেভাবে দ্রুত রান হচ্ছে, মনেই হচ্ছে না যে রাতের ক্রিকেটে সচরাচর আমরা দেখি শিশির পড়লে যেখানে বোলাররা দাপট বেশি দেখান সেই জায়গায় ব্যাটাররা কিন্তু দাপটে ব্যাটিং করে যাচ্ছে। जिंदगी के इस खेल में साथ है हम, बांट के कम करें पार इन मुश्किलों को, न करो आंखें नम, चुनो सही मंजिलों को, दो आवाज हो जहां से सुनेंगे हम सभी को एकजुट रहो। करेंगे ये वाली मैच सब साथ में लड़ेंगे, सब हो जाएगा ठीक, रखो दूरियां, समझदारी के लिए दिल से शुक्रिया। आएंगे हम वापस, आएंगे हम वापस, बस और कुछ दिन की है बात, आएंगे हम वापस। हाँ, घर रखना कोई स्टेडियम से कम नहीं, पर्दा कोई भी हो बदला कभी दम नहीं, हो जैसे भी हालात पर है वही जज्बात, वही खेल वही जोश, तुम और हम वही